Ya, tenang. Nah. Lagi nih. Nah. Beautiful victory. Ya, aduh. Segini doang skill lo, culun banget. Katanya udah jago. Gimana sih? Badan gue lagi nggak fit aja, bro. Alasan aja lu. Makanya gue kalah. Latihan lagi dah lu. Aduh. TikTok. Boleh, siapa takut. Bro, kita bikin TikTok yuk. Kita di-challenge nih sama temen gue. Gue pengen buktiin ke dia kalau TikTok kita lebih oke. Gue yakin pasti lebih oke. TikTok? Yoi. Yakin lo? Udah, ikut aja. Nah, gitu dong. Ayo.